Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are always fine and also happy every day and every time. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga diberikan kelancaran dan berkah bagi kita semua. Okay? Let's pray together. Finish. Okay, first, let me introduce myself. My name is Rihanna Abdul Hamidah, nickname Rika. You can call me Mrs. Rika. I am 37 years old. I live in Cumberland Village. I have 2 children, and I was graduated from Islamic University of Malang at 2005. On this 12th grade, I am as your English teacher. And the second, I just want to say congratulations for you for being the 12th grade students. And I hope in this 12th grade, all of my students better spirit and effort in learning English better than before. At this time, we will learn about offering help or services. Sebagaimana yang tertera di dalam KD 3.1, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan, yaitu may I help you, what can I do for you, what if, bla bla bla. 4.1 menyusun teks interaksi interpersonalisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, melibatkan tindakan menawarkan jasa, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks dalam bahasa Inggris. 4.2 menyusun serta mengkomunikasikan teks interaksi interpersonal lisan sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks dalam berbahasa Inggris. And now, let's start our lesson. Okay, offering help or services. Used to offer help or service to other. Jadi offering help or services ini digunakan untuk menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Kita sebagai makhluk sosial pasti dong namanya saling bantu-membantu itu pernah kan? Dan kira-kira bagaimana cara kita kalau kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang, apakah ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya membantu Anda? Apa yang bisa lakukan buat Anda? Dan seterusnya. Itu tadi beberapa contoh cara jika kita menawarkan bantuan kepada orang lain dalam bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana jika kita ingin menawarkan bantuan kita kepada orang lain dalam menggunakan bahasa Inggris? Okay. The following are expression of offering help or services. Oke, berikut ini adalah ungkapan-ungkapan bagaimana cara menawarkan bantuan atau layanan kepada orang lain.
Dalam offering help or services ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, offering help formal. Jadi menawarkan bantuan dalam bentuk formal atau bisa dikatakan resmi. Ungkapan-ungkapan ini bisa kita sampaikan kepada mungkin orang yang lebih kita hormati atau lebih tua dari kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. For example, would you like some help? Apakah Anda butuh bantuan? Then, may I help you? Bolehkah saya membantu Anda? Then, may I offer my assistance? Bolehkah saya memberikan bantuan? And then, could I help you? Dapatkah saya membantu Anda? And then, what shall I do for you? Apa yang harus saya lakukan buat Anda? And then, I'll be glad to help. Saya akan merasa senang untuk membantu. And etc. Dan seterusnya. Jadi masih banyak sekali contoh-contoh ungkapan bagaimana menawarkan bantuan kepada orang lain. Okay, next. The following expression of offering help or service. Macam yang kedua, yaitu offering help informal. Menawarkan bantuan informal, tidak resmi. Ini kita bisa memakai ungkapan ini mungkin bisa kita sampaikan kepada teman atau kerabat, teman dekat, dan seterusnya. Ungkapannya kita bisa pakai, can I help you? Dapatkah saya bantu kamu? And then, need any help? Butuh bantuan. And then, do you need a hand? Butuh bantuan. And then, can I give you a hand? Dapatkah saya membantumu? And then, do you need any help? Apa kamu perlu bantuan? And then, can I do anything to help? Dapatkah saya melakukan sesuatu untuk bisa membantu? And then, do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? Itu tadi contoh ungkapan menawarkan bantuan dalam situasi informal atau tidak resmi. Lalu bagaimana cara kita meresponnya? Oke, first, accepting atau menerima offering help. Misalkan di sini ada short dialogue, ada contoh offering help. Can I help you? Responnya bagaimana? Di sini contohnya yes, please. Responnya lain, kita bisa menjawabnya okay, atau certainly, atau thanks, atau thank you, atau how kind of you, thank you very much, sungguh baik Anda, terima kasih banyak, atau that's very good of you, kamu sungguh baik hati sekali, atau that's terrible kind, thank you very much, sungguh baik sekali, terima kasih banyak, atau yes, please do, atau what a good idea, sungguh ide yang bagus. Itu beberapa contoh respon ketika kita mau menerima tawaran dari orang lain. Dan bagaimana jika kita mau menolak tawaran dari orang lain atau declining? Oke, ada contoh short dialogue. Can I help you with those boxes? Dapatkah saya membantu kamu dengan kotak-kotak tersebut? Kemudian responnya, no, thanks, I can do it by myself. Tidak, terima kasih, saya bisa mengerjakan itu sendiri. Berarti dia menolak tawaran itu. Ungkapan lain untuk menolak tawaran, kita bisa bilang, no, thank you. And then, no, you don't need to. And then kita bisa bilang juga, don't bother yourself, thanks. Tidak usah repot-repot, terima kasih. Atau kita bilang, that's very kind, but I can manage myself. Sungguh baik hati sekali, tapi saya bisa mengurusnya sendiri. Atau, that's very kind of you, but I don't think it is necessary. Kamu sungguh baik hati sekali, tapi saya rasa itu tidak perlu. Nah, itu tadi beberapa contoh the expression offering help or services
Jadi beberapa contoh ungkapan menawarkan bantuan beserta responnya. Now please pay attention to this dialogue in this video. Hello sir, may I help you? Where's your destination? Yes, I need to go to Jakarta. How long will it take from this bus station? Is this Arjosari station? Yes, this is Arjosari bus station. It takes about 22 hours from here to Jakarta. What time will it leave? It will leave about 2:30 p.m. So you just need to wait for 45 minutes. Do I have to change buses after arriving in Jakarta? After arriving in Lebak Bulus Terminal, you have a lot of options to reach for your final destination. You can get in Transjakarta bus, Metro Mini, Bajai, taxi, as well as ojek. You can ask the bus driver there. Thank you. I'll buy the bus ticket then. Wait a moment please. I'll process it quickly. Okay. Oke, dalam dialog tersebut ada a stranger atau orang asing yang membutuhkan informasi perjalanan bagaimana a stranger tersebut bisa sampai ke Jakarta dengan menggunakan bis. Lalu di situ ada Tania, dia sebagai travel agent yang berada di terminal bis Arjosari menawarkan bantuan ke orang asing tersebut. Kira-kira tadi Tania mengucapkan apa ya untuk menawarkan bantuan kepada stranger tersebut? Oke, that's right. Tadi Tania bilang, may I help you? Jadi Tania mengucapkan, may I help you? Bolehkah saya bantu Anda? Kemudian, respon orang asing tadi apa ya? Kira-kira dia accepting or declining? Kira-kira tadi dia menerima atau menolak? Then, tadi strangernya, he said yes. Dia bilang yes. Berarti dia menerima tawaran dari Tania. Okay. Next, please pay attention to the second dialogue in this video. Have you heard that the due date for the final project is extended? No, is it true? Yes, it will be due next month. That's wonderful. I haven't even started yet. Would you need my help? No, thanks. I'll do it as soon as possible. I know that you're as busy as I am. Okay, just let me know if you need my help. Oke, dari dialog kedua tadi, kalimat apa yang kira-kira diucapkan di situ mengandung offering help or services. Ayo kira-kira dicari apa kalimatnya? That's right. Tadi dia bilang, would you need my help? Saya ulangi, would you need my help? Artinya, apakah kamu membutuhkan bantuan saya? And then kira-kira apa respon Riza tadi nggih? Responnya accepting atau declining? Okay, that's right. Tadi responnya ada declining, yaitu no, thanks. Yang berarti Riza menolak untuk menerima bantuan, tawaran bantuan dari dia. Okay, next. Please pay attention to the third dialogue on this video. I don't think I will pass chemistry this semester. What? Why? I got D for my last assignment, as well as for my other assignments. Well, there will still be a final test, right? What did you get for the midterm test? B. Well, that's a start. Don't give up just yet. We still have 3 weeks before finals. Can I help you with anything? I suppose I could have a little tutoring with chemistry. I can help you with that. Would you like me to tutor you? If you could, and if you don't mind.
Of course, I don't mind. I would love to. Let's start with 3 days a week, just an hour each after school. You pick the days. How about that? Thank you so much, Mia. Oke, tadi dialog di atas percakapan antara Anna dan Mia, di mana di sini Anna dia mengeluhkan bahwa nilainya kimia kurang begitu bagus. Lalu Mia memberikan tawaran kepada Anna. Kira-kira apa sih tawarannya Mia buat Anna itu? First, tadi Mia bilang, "Can I help you with anything?" Dapatkah saya membantu Anda dengan sesuatu? Kira-kira responnya Anna tadi apa ya? Yes, I suppose I could have little tutoring with chemistry. Oke, Anna tadi said yes. Jadi Anna accepting offering service dari Mia. Ada ungkapan yang kedua, tadi Mia juga bilang, "Would you like me to tutor you?" Sudikah kamu jika saya mengajari kamu? Dan Anna meresponnya, "If I could and if you don't mind." Sorry, tadi responnya Anna, "If you could and if you don't mind." Jika kamu dapat dan jika kamu tidak keberatan. Jadi responnya Anna kedua-duanya accepting tawaran bantuan dari Mia. Kita kembali ke dialog tadi. Saya kasih contoh bagaimana cara untuk membaca dialog tadi. And then after I read the dialogue, please repeat after me, okay? Okay, Anna. I don't think I will pass chemistry this semester. Mia, what? Why? Anna, I got D for my last assignment, as well as my other assignment. Mia, where? There will still be a final test, right? What did you get for the midterm test? Anna, B. Mia, well, that's a start. Don't give up just yet. We still have 3 weeks before finals. Can I help you with anything? Anna, yes, I suppose I could have a little tutoring with chemistry. Mia, I can help you with that. Would you like me to tutor you? Anna, if you could and if you don't mind. Mia, of course. I don't mind. I would love to. Let's start with 3 days a week, just an hour each after school. You pick the days. How about that? Anna, thank you so much, Mia. Oke, itu tadi bagaimana cara menawarkan bantuan kepada orang lain yang ada dalam beberapa dialog, dan tentu saja itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalau kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris, mudah kan caranya? Now, it is your turn to offer some help or services to others. Well, I think that's all for our lesson today. Don't forget to practice speaking English in your daily life, because practice will make you better, and better. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.